अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद कुरैश के चंद सरदार दारुन नदवा में जमा हुए। उन्होंने आस्तीनें चढ़ा ली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बाहम मशवरा करने लगे। उन्होंने कहा कि एक आदमी को मुकर्रर किया जाए जो उनको पकड़ कर लाए और उनको अपने माबूदों की तरफ दावत दे। चुनांचे उन्होंने तलहा बिन उबैदुल्लाह को उनके पास भेजा। तलहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे। उस वक्त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों में बैठे हुए थे। तलहा ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए अबू बकर, मेरे साथ आओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तुम मुझे किसकी तरफ दावत देते हो? उन्होंने कहा, मैं आपको लात और उज़्ज़ा की तरफ दावत देता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, कौन लात? हज़रत तलहा ने फरमाया, अल्लाह की बेटियाँ। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, तो फिर मुझे ये बताओ कि उनकी माँ कौन सी है? ये सुनकर तलहा खामोश हो गए, कोई बात ज़बान से नहीं निकाली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलहा के साथियों की तरफ मुल्तफ़ित हुए और फरमाया, अपने साथी को जवाब दो। वो भी खामोश रहे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तलहा अपने साथियों की तरफ काफ़ी देर तक देखते रहे और खौफनाक किस्म की खामोशी में मुस्तग़रक़ व मुनहमिक और सरगर्दा रहे। दोबारा कहने लगे, ए अबू बकर, उठो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका हाथ पकड़ा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले ख़तीब हैं जिन्होंने लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया। मुशरिकीन मक्का आप पर टूट पड़े, आपको सख्त पीटा और रोंदा। उत्बा बिन रबिया ने तो आपके चेहरे पर बेतहाशा थप्पड़ मारे। आप कबीला बनु तमीम से थे। आपके कबीले के लोगों को खबर हुई तो वो दौड़े हुए आए, मुशरिकीन से उन्हें छुड़ा कर उनके घर छोड़ आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश थे और लोगों का ख्याल था कि वो जाँबर ना हो सकेंगे। वो दिन भर बेहोश रहे। जब शाम हुई तो आपको होश आया। आपके वालिद अबू क़हाफ़ा और आपके कबीले के लोग आपके पास खड़े थे। होश आते ही पहली बात उन्होंने ये कही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं और किस हाल में हैं। उनके कबीले के लोग सख्त बरहम हुए और उन्हें मलामत की कि जिसकी वजह से ये ज़िल्लत और रुसवाई तुम्हें उठानी पड़ी और ये मारपीट तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ी। होश में आते ही तुम फिर उसी का कलमा पढ़ते हो, उसी का हाल पूछते हो। उन अक्ल के अंधों को क्या खबर थी कि उनकी खातिर सख्तियाँ झेलने में जो लज्जत है वो दुनियादारों को फूलों की सेज और बिस्तर के कम ख्वाब पर भी मैसर नहीं। उनके कबीले के लोग मायूस होकर अपने घरों को लौट गए और उनकी माँ उम्मुल खैर से कह गए कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ये बाज ना आ जाए, इसका बाइकआउट करो और इसे खाने पीने को कुछ ना दो। माँ की ममता थी, जी भर आया, खाना लाकर सामने रख दिया और कहा कि दिन भर के भूखे हो, कुछ खा लो। हुज़ूर पाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, माँ, अल्लाह की कसम, मैं खाना नहीं चखूँगा और पानी का घूंट तक नहीं पीऊँगा जब तक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न कर लूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन उम्मे जमील आ गईं और बताया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैरियत हैं और वो दार अरक़म में तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ख्मों से चूर थे, चलने के काबिल न थे। अपनी माँ का सहारा लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर झुक पड़े, उन्हें चूमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त गिरिया तारी था। दिन मुसलसल गुजर रहे थे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहिब फ़िराश हैं। बदन मुबारक खुदा के खौफ से लर्ज़ा तरसा है। आपकी साहबजादे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गम के मारे उनके सिरहाने बैठे आंसू बहा रही हैं। दरियासना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बेटी, मैं मालो तिजारत के एतबार से कुरैश में सबसे ज़्यादा मालदार था, लेकिन जब मुझ पर अमारत का बार पड़ा तो मैंने सोचा कि बस बक़द्रे किफ़ायत माल ले लूँ। बेटी, अब इस माल में से सिर्फ़ ये अबा, दूध का प्याला और ये ग़ुलाम बचा है। जब मेरी वफ़ात हो जाए तो ये चीज़ें उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेज देना। मेरे इन दो कपड़ों को देखो, इन्हें धोकर मुझे इन्हीं में कफ़न दे देना,
کیونکہ زندہ آدمی کو نئے کپڑوں کی مردے کی نسبت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آئے۔ آپ موتی کشمکش میں تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبراتے ہوئے عرض کیا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر دنیا کے دروازے کھولے گا، لیکن تم اس میں سے بقدر ضرورت ہی لینا، اور یہ کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ و امان میں آ جاتا ہے، لہٰذا تم اس کی پناہ کو نہ توڑنا، ورنہ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، روح مبارک جسم سے نکل کر اعلیٰ علیین میں پہنچ گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہو گئے، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ابا، دودھ کا برتن اور غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ یہ چیزیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے، انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا، کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، یعنی اپنی زندگی اتنی صاف شفاف گزاری۔ خدا کی قسم، اگر ابو بکر کے ایمان کا روئے زمین کے تمام لوگوں کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ خدا کی قسم، میری یہ تمنا ہے کہ کاش میں کہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ کوئی دینار یا درہم نہیں چھوڑا، وہ تو اپنا مال بھی بیت المال میں ڈال دیتے تھے۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ پینے کے لیے پانی دیا گیا جس میں تھوڑا سا شہد ڈالا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی پیالہ اپنے منہ کے قریب کیا تو رونے لگ گئے، اور اس قدر روئے کہ آس پاس والے بھی رونے لگے، لیکن کسی کو سبب پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر جب کافی دیر رونے کے بعد طبیعت ہلکی ہوئی تو کسی نے پوچھا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہد ملے پانی کو دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو پرے ہٹا رہے ہیں۔ مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا تو میں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کو پرے کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، دنیا میرے پاس آئی تھی اور میں اس کو دفع کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے دور ہو جاؤ، تیرا میرے پاس کوئی کام نہیں۔ اور دنیا نے مجھے جواب دیا کہ آپ مجھے لینے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کے بعد آنے والے لوگ مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ واقعہ یاد کر کے رونا آ گیا اور شہد ملا پانی پینا مشکل ہو گیا کہ کہیں اسے پی کر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ نہ جاؤں اور دنیا مجھ سے چمٹ نہ جائے۔